وداكشي باش تمنيتو ان شاء الله. اذا النهار هذا غنحاول ان شاء الله نشوف معكم الدرس ديال ليستيغيفيكاسيون اي ليدغوليز، ولكن قبل ما نبدا غادي نحاول ما يمكن نحاول نوصل لكم بعض المعلومات اللي يمكن ما شفتوهاش عام لي داز، يمكن نسيتوها الى غير ذلك. المهم غنبداو بالليزالكان، وعاد ندوزو لي غروبمون الكيل باش نعرفو شنو هو الغروبمون الكيل، ونشوفو شنو هما لي زالكان. عاد نشوفو لي زالكول، عاد طبعا غنشوفو لا نومونكلاتور التسميه ديال هاد لي زالكول الى هاد. المهم لي زالكان ce sont des hydrocarbures saturés de formule générale CnH2n plus 2. Donc ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire des composés constitués de carbone et d'hydrogène seulement. فيهم غير الكربون والهيدروجين، بحال الميثان بحال الإيثان إلى غير ذلك، لو ميثان الإيثان إلى غير ذلك. لا فورمول جينيرال ديالهم هي CnH2n plus 2. Alors, خصنا نعرفو أن لو كربون fait 4 liaisons، c'est-à-dire qu'il y a 4 liaisons مع l'hydrogène ou مع les autres groupes. On va commencer N est égal à 1. N est égal à 1, c'est-à-dire le métal. Le métal, c'est-à-dire CH4. CH4. N est égal à 2. C'est l'éthane. Le C2H5, ou bien on peut l'écrire sous forme de chaîne CH3, c'est CH6, je m'excuse, CH3. N est égal à 3. C'est le propane. Le propane, donc c'est C3H8. Donc c'est CH3, CH3, CH2, non, CH2 et CH3. Le carbone, d'ailleurs, qui est 4 ديال les liaisons. Donc ici c'est 3 مع l'hydrogène, voilà, نكتبو لكم هنا, voilà, 3 مع l'hydrogène وحده مع الكربون، يعني دايرين بحال هكا. هذه l'écriture développée كتسمى هذه semi-développée. Donc H, 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 et H. Donc CH3, CH2 et CH3. Voilà. هذه كاملة CH3 ماهيش مرتبطة مع CH2، ماهيش مرتبطة مع CH3. Donc c'est le propane. نشوفو le butane, N est égal à 4. Butane, c'est C4H10. Donc c'est CH3, CH2, CH2 et CH3. Maintenant on va passer au groupement alkyle. Groupement alkyle. Les groupements alkyles, ce sont normalement des radicaux ou des racines. Ce sont des radicaux ou racines. Racines يعني كيسقوا جذورة. جذورة ديال سميتو. De formule générale. De formule générale. Voilà, c'est N, H2N plus 1.
Donc j'ai fait ici une liaison, ça veut dire مازال الكربون خاصو وحده. هذا ساتوري يعني ما خاصو حتى شي حاجه. سي ان اش 2 بلس 2 اللي ساتوري ما خاصو حتى شي حاجه. ولكن من كندير لي جروبمون الكيل راه كينقص واحد الهيدروجين. دونك كتولي سي ان اش 2 بلس 1 ناقص واحد الهيدروجين يعني هذا بحال شي جذر خصو غير فين يلصق. دونك نعطيكم مثال مثلا سي اش 3 ميثيل. هنا كتسمى ميثيل CH3 méthyle, C2H5 éthyle, etc. Donc voilà هادو فيما يخص الجروبمون الكيل. دابا نحاولو نشوفو لي زالكول. Les alcools, ce sont des composés qui contiennent au plus de la chaîne carbonée, يعني بالإضافة إلى la chaîne carbonée اللي عندنا كتكون فيهم واحد لا فونكسيون اللي كتسمى OH. OH هي la fonction alcool. Ce sont des composés de formules qui contiennent la fonction OH, fonction alcool. كما غتلاحظوا il existe beaucoup de fonctions. اللي غتشوفوا نتوما لا فونكسيون دابا في هذا العام غتشوفوا لا فونكسيون الكول OH وغتشوفوا لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك وغادي تشوفوا لا فونكسيون ستير وغتشوفوا لا فونكسيون انهيدريد. هادو كلهم دي فونكسيون غادي نشوفوهم هنا. دونك OH يعني لو فورمول جينيرال لا فورمول جينيرال la représentation générale d'un alcool est ROH avec R un groupement alkyle. R groupement alkyle. groupement alkyle بحال هادو بحال هاد لي جروبمون اللي عندكم هنايا بحال هاد لي جروبمون اللي عندنا هنايا لي جروبمون alkyle. نعطيكم ان exemple par exemple CH3 OH هنايا هي CH3 الجروبمون الكيل ديالنا هو CH3 مثلا C2 H5 OH مثلا C3 H8 OH etc. مثلا CH3 CH2 ou bien CH CH3 OH. Donc il existe plusieurs, on va passer maintenant à la nomenclature. Mais avant de passer à la nomenclature, on va distinguer trois sortes d'alcool. Alors on va passer maintenant aux classes d'alcool. أنواع ديال les alcools اللي عندنا. Les classes d'alcool, les alcools primaires. Les alcools primaires, la chaîne carbonée contient un seul groupement alkyle. Un seul R. Un seul groupement alkyle. R وحدة. يعني هنايا ما سبستيتيناش يعني نستبدلنا غير هيدروجين واحد
استبدلناه بان غروبمون الكي، يعني بريمير فيهم ار وحده. يعني اما نعطيكم ان اكزومبل ايتي، مثلا CH3 OH، يعني بحال هذا الشكل. فوالا ار يقدر يكون هنا ار يقدر يكون un hydrogène. Donc R peut être un hydrogène. في هذه الحالة R يقدر يكون un hydrogène. Donc par exemple CH3 OH هذا كيتسمى méthanol، méthane normalement un ol, méthanol. Chauffour, par exemple CH3, CH2, OH. Donc c'est la chaîne carbonée qui a deux carbones, yani c'est l'éthane. L'éthane c'est-à-dire éthanol. مثلا CH3, CH2, OH. C'est le propane. Le propane qui est 3, c'est propanol. Normalement, c'est propane 1 ol. C'est propanol, c'est propane. Normalement, propane 1 ol. Là, je vais vous propane 1. هنا ايثان ان اول، ايثان ان اول، ولكن ما كنقولوش ايثان ان اول لان بوحدو اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما يمكنش لنا اللي تستبدل. هنا لا، هنا حتى هنا بروبان ان اول سي ولا بروبانول نيشان، بروبانول لان ما يمكنش بروبان وي ان اول، هنا ان اول بروبان ان اول. نعطيكم مثال، مثلا CH3, CH2, OH. Et c'est butane, 1 ol. هنا ضروري خصنا نديرو 1 هنا وهنا 1 ضروري. علاش؟ لأن هنا واخا نبدل لا بوزيسيون ديال H، نبدل لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون H، سواء جبتها هنا ولا جبتها هنا، راه سي لا ميم شوز، كيبقى لا ميم عاوتاني هنايا سي لا ميم شوز، سواء هنا ولا هنا راه كيف سي لا ميم شوز. كاين واحد من هادو، واحد. هنا لا، هنا نقدر نلقى بروبان دو اول، هنا نقدر نلقى مثلا بوتان دو اول الى غير ذلك. دونك هنايا نشوفو شين غاميفي، يعني متشعبه. غاميفي يعني متشعبه. CH3 مثلا، CH مثلا CH3 CH2 OH. هانتوما حتى هذا إلا جيتو تحسبو، حتى هذا إلا جيتو تحسبو هي ان او اش، راه كلهم كيتكتبوا على شكل ان او اش. ان او اش هذا ان او اش، راه حتى هذا بيتان. إلا حسبناه 1 2 3 4 كربون يعني لو بيتان. هنا 4 كربون يعني لو بيتان. ولكن هنا علاش كتبنا بيتان؟ لأن لاشين ماشي غاميفي، يعني با غاميفي، يعني إلي لينيير. هنايا لاشين إي غاميفي، يعني متشعبة. ملي كتكون متشعبة كنحاولو نختارو ما أمكن لاشين الكبيرة فيهم. لاشين الكبيرة فيهم هي هادي، مثلا ها هي لاشين الكبيرة طويلة هي هادي. وفين جا عندنا هاد الجروبمون ميتيل؟ الجروبمون ميتيل جانا في الكربون نيميرو 2. سواء بدينا من هنا نورمالمون خصنا نبداو ضروري من لا فونكسيون 1 2 et 3. فين جانا هاد الجروبمون هذا؟ جانا. Donc on est arrivé maintenant aux alcools et on a 3 classes d'alcool. Il y a 3 أنواع ديال les alcools. كاين les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. يعني les alcools الأولية، الكحولات الثانوية والثالثية. Donc la fonction alcool، بعدا نعرفو la fonction
alcool et OH. Voilà. هذه la fonction alcool. هي OH. La fonction اللي غتشوفوا في الدرس. شي 4 ديال لي فونكسيون. كاين la fonction alcool, كاين la fonction acide carboxylique, كاين la fonction ester, كاين la fonction anhydride. هادو 4 لي فونكسيون. فين ما فاش كنقصدوا لا فونكسيون يعني فين ما شفنا OH il s'agit d'un alcool. فين ما شفنا مثلا COOH il s'agit d'un acide. إلى غير ذلك. Donc, ou la formule générale, la formule générale d'un alcool est ROH. Avec R, c'est un groupement alkyle. R, groupement alkyle. Donc ROH ou bien CN H2N plus 1 et OH. Voilà. Je vois les alcools primaires. Les alcools primaires, عندهم هاد R C OH. Voilà, H. هذا كيتسمى هذه لا فونكسيون الكول. وهذا كيتسمى لو كربون فونكسيونيل. كربون فونكسيونيل يعني هو اللي فيه لا فونكسيون، هو اللي فيه لا فونكسيون. هذا سان راديكال. دونك او بيان نقدروا نكتبوا على هذا الشكل ار سي اش 2 او اش. فوالا، اما هذه اما هذه. دونك لو كربون فونكسيونيل هو اللي كيهمنا هنايا، هو سي لو كربون كي كونتيان لا فونكسيون الكول. لا فونكسيون الكول اللي هي او اش. نعطيكم دي زيكزومبل. باغ اكزومبل CH3 OH. R peut être, oui, R peut être un hydrogène. R peut être un hydrogène. Un hydrogène. Donc R, CH3, voilà. OH. يعني بحال هكا، يعني CH3 وي يعني هكا CH et OH. فوالا. هنا R يقدر يكون ان هيدروجين، peut-être ان هيدروجين. دونك هنايا فيه ان سول كربون، يعني عندنا لو ميثان. لاحظوا حيدنا او ديال الميثان، حيدنا او ميثان اول كنحيدو او ديال الاركان، كنحيدو ديك او التاليه كنديرو بلاصتها اول ميثانول. وي نشوفو سي اش او اش اي سي اش 3. هنايا نقدرو نكتبو على هاد الشكل سي اش 3 سي اش 2 OH. Le carbone fonctionnel هو هذا. Le carbone fonctionnel هو هذا. Donc عندنا l'éthane، donc éthanol. Donc ردوا البال هنا ما استعملناش لي زانديس، عاد غنوريكم كيفاش نستعملوا لي زانديس. دونك نشوفوا بروبان مثلا، بروبان هذا CH3 CH2 CH2 OH. Le carbone fonctionnel دائما ندور عليه، ها هو الكربون فونكسيونيل هو هذا CH2 OH. دونك هو اللي كيحمل لا فونكسيون. هنا في هذه الحالة فاش كيكون عندنا بحال دابا هنايا كيما جبنا OH من هنا ولا جبناها من هنا ما غيتغير حتى شي حاجة، غنقصو على ايثانول. هانتوما إلا لاحظتو درنا CH2 CH3 ودرنا هنا OH
Alors c'est la même chose. هذا هو هذا. دونك ما نحتاجوش دي زانديس. هنا ولا هنا كيف كيف. هنا لا. هنا خصنا هاد او اش تقدر تجي هنا تقدر تجي هنا الى غير ذلك. اما تقدر تجي هنا ولا تقدر تجي هنا. دونك هنا خصنا ان انديس. دونك هنايا باش نشوفو هاد الانديس كنحاولو نشوفو لا شين carbonée la plus longue qui contient la fonction H. فرا la chaîne carbonée la plus longue هي هذه أطول سلسلة كربونية وتكون فيها الكربون فونكسيونيل الوظيفي. دونك هنا الكربون الوظيفي كنحاولو ما يمكن خصنا نرقمو هاد السلسلة ويكون عنده أصغر ترقيم. دونك إلا بديت من هنا غادي نبدا 1 2 3 غادي تجي في الكربون الوظيفي 3 وإلا بديت من هنا تجي 1 2 3 دونك حنا بغينا أصغر ترقيم دونك خصنا ناخدو هاد الترقيم 1 2 3 باش يكون الكربون الوظيفي عنده أصغر ترقيم. دونك هنايا شنو غادي نوليو هذا بروبان ياك هو بروبان قلنا كنحيدو داك كنحيدوها بروبان فين جات أول جات في واحد بروبان ان أول بروبان ان أول. نقدروا نشوفوا مثال اخر CH3 مثلا CH2 OH ونزيد لكم هنا واحد CH3 فوالا. دونك هنا اختاريت لكم واحد لاشين اللي هي غاميفي يعني متشعبه فيها سميتو متشعبه يعني فيها الجذور. دونك دائما خصني نختار اطول سلسله اللي فيها لو كربون فونكسيونيل. اطول سلسله اللي فيها لو كربون فونكسيونيل كاينه هادي اولا كاينه هادي. انتم 1 2 3 1 2 3 في اللي بغيتو تختاروا اختاروا. من الافضل نختاروا هادي اللي سهله. دائما الكربون الوظيفي هو هذا. انا نبقى ندير عليه استيريكس ها هذا هو الكربون الوظيفي. دونك فين جا الكربون الوظيفي كيجي في واحد خصو يجي في 1 2 3 والجروبمون ميثيل جا في 2 دونك كنقولوا 2 ميثيل بروبان 1 أول. حيدوا هاد أون سيت بروبان 1 أول فوالا 2 ميثيل بروبان 1 أول. نزيدو شي مثال آخر إلا بغيتو مثلا CH3 CH2 OH. هذا توجور سي ان الكول اللي هو مثلا CH3 CH3 فوالا. دائما أطول سلسلة اللي فيها لو كربون فونكسيونيل اللي هو هذا هي هذه فيها 4 ديال لي كربون يعني جاية من البيتال. فين غيجينا دونك هذا هو 1 2 3 4. دونك عندي جوج ديال لي ميثيل واحد في جوج واحد في 3 يمكن نقولوا 2 3 10 ميثيل اولا نقولوا ميثيل 2 ميثيل 3 ميثيل ولكن كنقولوا 2 3 10 ميثيل بيتال 1 أول. هادو دي زيكزامبل les alcools primaires. Alors on va passer aux alcools secondaires. Secondaires يعني فيهم deux groupements alkyles. Voilà, deux groupements alkyles. Et le carbone fonctionnel مرتبط بالhydrogène واحد. Alors dans le cas là, R1 et R2 ne peuvent pas être des hydrogènes. R1 et R2 ne peuvent pas être des hydrogènes. Donc, نعطيكم بعض الأمثلة. Exemple. مثلا CH3 C OH et CH3. Ici c'est CH. Oui. ولا نكتبوها على شكل ولا نكتبوها على شكل يعني هذا نقدروا نكتبوها على شكل. سي لا ميم شوز بحال هذا بحال هذا CH3
CH CH3 OH. هذا وهذا كيف ils sont هذا راه إيكال هذا كيف بحال. دونك ما توهمكمش داك الكتابة اللي كنكتبو راه بحال. دونك لا بلو لونغ شين هي هادي فيها 3. لا بلو لونغ شين هي هادي. لو كاربون فونكسيونيل هو هذا، لو كاربون فونكسيونيل هو هذا. يعني بحال هادي شديتها وقسمتها، اولا هادي غنشدها ونقسمها هكا. دونك فين جا لو كاربون فونكسيونيل هنا؟ جا في الرقم جوج. دونك غنبدا من هنا واحد جوج ثلاثة، سواء بديت من هنا ولا من هنا كيف. إلا بديت من هنا غتجي هادي واحد جوج ثلاثة. راه ما كيهمنيش، أنا اللي كيهمني هو لو كاربون فونكسيونيل خص يكون عنده أصغر ترقيم. دونك هنا فين جا هاد أول؟ جا في جوج. دونك هذا بروبان حيت أو دو أول. بروبان دو أول. نعطيكم مثال آخر، مثلا CH3 CHOH CH2. نعطيكم مثلا CH3 مثلا باش تعاوني. نورمالمون راه ما يعطيكمش هادشي اللي مشعل، ما كيعطيولكمش، يعطيكم بحال بروبان دو أول ولا شي حاجة، داكشي بسيط. دونك هذا لا شين لا بلو لونغ هي هادي. لو كربون فونكسيونيل جا في الرقم جوج، لو ميثيل جا في الرقم ثلاثة. دونك شنو هذا؟ غادي تكون عندنا بيتان، ها هو. إذا 3 ميثيل butane de ol. Et les alcools tertiaires? Les alcools tertiaires فيهم ثلاثة ديال لي غادي. دونك R1 C R2 R3 puis OH. Donc 3 tertiaires fait 3 ديال لي groupements alkyles. داكشي علاش تسمى tertiaire. دونك نعطيكم ان اكزومبل. مثلا الميثالوسيك هو COH CH3 CH3. هذا هو المثال البسيط. دونك لا بلو لونغ شين هي هادي، فيها لو كاربون فونكسيونيل هو هذا، وان جروبمون ميثيل جا في الكربون رقم جوج. دونك 1 2 3. إلا بدينا عاوتاني من هنا 1 لاحظوا كيجي في جوج، هذا ثلاثة. أنا ما كيهمنيش هذا وهذا، ما كيهمونيش، كيهموني هذا. دونك بجوج بيهم منين ما بديت الترقيم كيجي في الرقم جوج. دونك هذا شنو غنسميوه؟ دونك 2 ميثيل بروبان 2 أول. دونك هادو دي زيكزومبل. غنحاول دابا نشوفو لي زاسيد كاربوكسيليك. Les acides carboxyliques. La fonction acide carboxylique est la suivante. C'est COOH, ou bien COOH, ou bien CO2H tout court. La formule générale. La formule générale, c'est R, COOH, ou bien R, COOH, ou bien R, CO2H, ou bien CN, H2N plus 1, COOH. C'est comme ça. نقدروا نكتبوا على شكلها R. قلنا سي ان غروبمون الكيل. نقدروا نكتبوه هو هذا CN H2N plus 1 COOH. هاد R يقدر تكون N est égal à 0. N est égal à 0. غنحصلوا على HCOOH. هذا أسيد
méthanoïque. Mais فيه كربون واحد donc méthane. méthanoïque. acide méthanoïque نعطيكم بعض الأمثلة. donc هنا R تقدر تكون ان هيدروجين. مثلا CH3 COOH acide éthanoïque. نعطيكم مثلا acide propanoïque CH3 CH2 COOH acide propanoïque. نعطيكم une chaîne ramifiée CH3 مثلا CH COOH. le carbone fonctionnel دائما هو هذا. نعطيكم هنا مثلا فوالا دائما كنبداو من هنا واحد دونك جوج دونك سي اسيد. دائما كنبداو باسيد عقلو مزيان. اسيد كوا 2 ميثيل جا في 2 ميثيل 2 ميثيل كوا بروبانويك. فوالا اسيد دائما كنبداو باسيد هي الاولى. اسيد نتبعو لها الجذر هذا لو راديكال عاد نشوفوا لا شين الكبيره اللي فيها دونك سي بروبانويك. دونك سي بون. دابا غادي نشوفوا لي زيستير. alors la fonction ester est COO. voilà comme ça. RCOO ou bien COO tout court. Voilà, CO2 bhal. Donc on a fait comme un exemple. Donc la formule générale il y a R1 COO R2 avec R2 groupement alkyle. Alkyle et R1 peut être un groupement alkyle, groupement alkyle, mais peut être un hydrogène. peut être un hydrogène. Donc نقدروا ناخذوا مثلا donc c'est CN. voilà نقدروا ناخذوا voilà مثلا H COO CH3 مثلا. نعطيكم المثال هذا ونشوفوا لو نون ديالو. alors ce composé, le nom c'est le carbone fonctionnel هو هذا. دونك في الشين الاولى اللي خصنا نبداو بها دائما هي هذه عاد هذه. دونك شحال عندنا هنايا ميثانوات دو ميثيل. ميثانوات دو ميثيل. ميثانوات دو ميثيل. نعطيكم un autre exemple مثلا CH3 CH2 CH ou bien ça fait COO CH3. هذا propanoate de méthyle. Propanoate de méthyle. نعطيكم un autre exemple مثلا CH3 CHCO O SC2 H5 par exemple. Ici c'est CH3. Donc ici c'est 2 méthyle, donc le carbone fonctionnel هو هذا. هذا غادي يجي في رقم 2.
Donc c'est 2 méthyl propanoate de d'éthyle. Propanoate d'éthyle. Donc 2 méthyl propanoate d'éthyle. Finalement, les anhydrides d'acide. La formule générale d'un anhydride d'acide, c'est RCO, RCO. Donc, la façon de préparer un anhydride, quand je de deux molécules liées à l'acide, c'est R, CO, O, H, oui, R, C, OH, voilà, et O. Comme ça, après ça, juge. Donc, elle est plus elle. Donc, elle est plus elle. Donc, كنستعملوا هنايا واحد سميتو واحد لو كومبوزي اللي كيتسمى P4O10 و 700 دوغري سي. هادشي ما كيهمكمش باش نكونوا واضحين. غنحصلوا هنايا انيدر يعني محيد منه الماء. انيدر شي حاجه انيدر، ملي تسمعوا شي حاجه انيدر يعني محيده منها الماء. دونك انيدريد داسيد يعني لي زاسيد حيدنا منهم الماء. فين راه لا موليكول دو هي هادي، شوفوا معايا مزيان، لا موليكول دو هي هادي، هاي هي اللي غتحيد وغيبقى غير هذا وهذا. دونك غتعطينا ار سي او او، هاد او ها هي لصقات مع هاد السي هذا، فوالا ار اي او بلس اش 2. دونك حيدنا الماء، حصلنا على لانيدريد اللي بغينا حنا. ها دونك في التسميه ديالهم يسون فاسيل، مثلا H CO O CH O، هذا من الميثانويك. دونك انيدريد ميثانويك. مثلا CH3 CO O CH3 O، هذا انيدريد ايثانويك. etc. Donc c'est simple la nomenclature ديالو. Alors, maintenant c'est la réaction, on est arrivé à la réaction d'estérification. Donc la synthèse d'éthanoate d'éthyle. Qu'est-ce que ça veut dire l'estérification? C'est une réaction entre un acide et un alcool. Donc la réaction d'un acide et d'un alcool conduit à la formation d'un ester plus l'eau. Donc l'estérification est la réaction entre un acide et un alcool pour former un ester plus l'eau, c'est-à-dire acide plus alcool donne ester plus l'eau. Donc, c'est l'estérification. Donc, estérification. L'estérification. Donc, la synthèse de l'éthanoate d'éthyle, l'éthanoate, ça vient de l'acide éthanoïque, et l'éthyle, ça vient de le groupement alkyle éthyle.
Donc, l'acide éthanoïque, c'est-à-dire l'acide éthanoïque, c'est C2. Donc, c'est C, H3, C, O, OH, plus l'alcool, on a dit éthanoate d'éthyle. Donc, du C2H5, OH, qui va donner l'éthanoate d'éthyle. Donc, c'est CH3, COOC2H5 plus H12. هذا هو l'éthanoate d'éthyle. d'éthyle, هذا éthanol, هذا acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Donc, l'estérification, il y a 1. On va voir que cette réaction constitue un équilibre chimique. Donc, l'estérification, on a dit que l'estérification, c'est la réaction entre un acide et un alcool qui donne un ester plus l'eau. En opposé, il y a ce qu'on appelle l'hydrolyse d'un ester, c'est-à-dire la réaction d'un ester avec de l'eau. La réaction d'un ester avec de l'eau. Ça s'appelle l'hydrolyse. C'est une réaction d'hydrolyse. Il va donner naissance à un alcool plus un acide. C'est une réaction, c'est une entre un ester et l'eau pour former l'acide plus l'alcool. C'est-à-dire ester plus l'eau, ça va donner acide plus alcool. C'est une réaction inverse de l'estérification. Inverse de l'estérification. C'est-à-dire un ester, par exemple R, C, O, R', plus l'eau, ça donne l'acide. L'acide toujours est contenu dans la première écriture, en H, plus R' en H. Voilà, plus R' en H. Donc R' en H, il y a des cas de ça, c'est un 9 suite, l'alcool. Alors, les caractéristiques des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Les deux principales caractéristiques sont la lenteur de la réaction et ces réactions, ils sont limitées. C'est-à-dire, la réaction prend du temps. Voilà. يعني نقدروا نحصلوا على un ester. Voilà, voilà un ester. Donc, on a fait l'estérification, on a dit l'estérification. Donc, on a N de l'ester. Voilà. On a fait là, oui. بطيئة على
الشكل هذا نقصو على ان فينال ديالي. هاد ان فينال توجور inférieur à 1,0. C'est-à-dire il est limité. Il est limité. ما عمرنا ما كنوصلو 1,0. إذا انطلقنا من 1 مول ما عمرنا نحطو 1 مول. Donc il est limité. En plus il est lente. يعني ما كنوصلو ليطا فينال حتى لواحد 10 السوايع ولا 17 ساعة ولا بحال هاد الشكل هذا. sauf si on المهم إلا دخلنا عاد نقدرو نسرعو. Donc ces deux réactions forment ce qu'on appelle un équilibre chimique. Alors, l'estérification. Et l'hydrolyse forment un équilibre chimique. Un équilibre chimique de constante d'équilibre K à quoi est égal? C'est de l'ester fois de l'eau. Attention, là, j'ai l'eau entre dans le mécanisme réactionnel. كيتفاعل لنا الماء ماشي بحال في لي زاسيد الاولى اللي درتو لاسيدو بازيك. Sur l'acide fois l'alcool. Donc نعطيكم غير واحد المثال pour un mélange équimolaire. Molaire d'acide et d'alcool. يعني كناخدو N0 de l'acide égale à N0 de l'alcool. est égal à N0. Donc il est شدينا هنايا l'état final شنو غتكون؟ on va obtenir, on obtient l'état final de N0 sur 3 de l'ester et de N0 sur 3 de l'eau. Voilà. Donc, on 2 N0 sur 3 de l'ester et 2 N0 sur 3 de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je dois faire là pour l'ester. Donc, 2 N0 sur 3. 2 N0 sur 3. On va prendre pour l'acide. On a l'eau كيف ester eau, acide alcool. Est-ce qu'on a un 0 là? On a un 0. Donc, on a un 0 sur 3. On a un 0 sur 3. On a un 0 sur 3. Donc, on va étudier الشيء مزيان إن شاء الله. كاع ما يخلعكمش الشيء هذا. غنحاولوا نشوفوا واش. دونك المهم غير باش نشرح لكم هنا مزيان. إذا طلقنا ان ميلونج إيكويمولار يعني نفس المولات ديال لاسيد هي نفس المولات مثلا 1 مول ديال لاسيد 1 مول ديال سميتو ديال الالكول. في ليطا فينال غنحسبوا على 2 تيير 2 مول ديال ليستر و 2 تيير مول ديال لو. فوالا هنايا ليستر ما كانش عندنا في الاول دونك ليطا انيسيال هذا دونك سي زيرو وغادي يبقى يطلع حتى يوصل دو 1 سور 3 ولكن لاسيد كان عندنا
كاين عندنا 1 0 في الاول غادي يبقى يتنقص، ملي غيبقى يتنقص غادي نحصلو على 1 0 ا ليطا فينال. دونك نقدروا نحسبوا سميتو كا la constante K. Et là, K, c'est très simple. K à quoi est égal? On est égal à l'ester, à l'équilibre fois l'eau, à l'équilibre sur l'acide, à l'équilibre fois l'alcool, à l'équilibre. À l'équilibre. Donc K à quoi est égal? On a dit c'est 2 N0 sur 3 fois 2 N0 sur 3 sur N0 sur 3 fois N0 sur 3. Donc 3 c'est schéma 3, K est égal à 4. Et là pour un mélange équimolaire d'acide et d'alcool. Donc هذه راه باينه على كنظن اذا كان عندكم لو ميم نومبر دو مول ديال لاسيد وديال الالكول كنحصلوا على هاد النتيجه هذه اللي هي très importante. Maintenant, on peut poser la question, est-ce qu'on peut contrôler la vitesse des réactions d'estérification et d'hydrolyse? On a dit que les principales caractéristiques de l'estérification et l'hydrolyse sont, d'une part, ces réactions sont lentes, très lentes, et elles sont limitées. Limitées n'entre pas dans le contrôle de la vitesse des réactions. Donc, on va voir tout simplement les facteurs qui peuvent influencer sur la vitesse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une réaction très lente, on peut la rendre très rapide. Donc, on a deux facteurs. Le facteur de la température ou bien le facteur de l'emploi d'un catalyseur. Donc, les expériences ont montré que l'augmentation du mélange, de la température du mélange réactionnel rend ces réactions plus vite. Donc, la réaction devient plus rapide si on augmente la température du mélange réactionnel. C'est-à-dire, voilà, si vous avez par exemple ici T, par exemple ici l'ester, N de l'ester, voilà. On a dit N final, on peut 100. Voilà. 100 T2, on va vers T1 et T2. Donc T2 supérieur à T. Si la température du mélange réactionnel est plus grande, on voit qu'on atteint l'état final à ici. L'état final est atteint ici. Mais si la température est basse, l'état final ne serait atteint que ce temps. Donc T2, voilà.
Donc avec T2, la température T2, on atteint l'état final en T2 inférieur à T1. Donc l'influence d'un catalyseur. Qu'est-ce que ça veut dire un catalyseur? Un catalyseur, c'est un composé qu'on mélange avec le mélange réactionnel, mais elle ne réagit pas. Elle n'apparaît pas dans les produits ou bien dans les réactions. Donc هو ما كيتفاعلش كيحفز لنا سميتو هو محفز كيحفز لنا التفاعل بدون ما يعني بحال شي مشجع كيشجع فقط ما كيدخلش في التفاعل نهائيا. دونك لو كاتاليزور اللي كنستعملو هنايا هو لاسيد سولفيريك كونسونطري qui contient les ions H+. Donc l'acide sulfurique concentré. Donc avec l'ajout de l'acide sulfurique concentré qui contient les ions H+, la vitesse de réaction augmente. Donc la même chose, T par exemple N de l'ester, ou la de l'eau ou la de liquide. Donc on atteint ou bien 100 donc ici avec H+, ici 100 H+. Vous voyez qu'on aboutit à l'état final dans cette date et ici dans cette date. Donc le catalyseur augmente la vitesse de la réaction. Maintenant, on va poser la question sur le contrôle de l'état final d'un système chimique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire déplacer l'équilibre dans le sens d'estérification ou dans le sens d'hydrolyse? C'est-à-dire, d'une autre façon, est-ce qu'on peut obtenir, on a dit que la quantité pour un mélange équimolaire 1,0,1,0, on n'obtient que 2/3 de 1,0 de l'ester ou de l'eau. Est-ce qu'on peut augmenter cette quantité ou pas? Donc on a vu que la réaction c'est l'ester, on a dit que c'est l'acide plus l'alcool qui donne l'ester plus l'eau. Cet équilibre est régi par, donc on a dit que l'état final, cette réaction, les réactions, elles sont trop lentes. Alors le rendement de chacune des réactions est ρ qui est égal à n expérimental sur n sur n0, n théorique. Sur n0 ou bien n maximal. N maximal c'est n0, normal. N0.
c'est un expérimental sur un Z. On a dit qu'il est toujours inférieur à 1. Pouvons-nous augmenter ρ par déplacement de l'équilibre dans un sens ou l'autre. Donc, on a K à quoi est égal K, la constante d'équilibre. C'est le nombre d'esters fois l'eau sur l'acide fois l'alcool. Donc, K c'est une constante d'équilibre. Mais QR à quoi est égal? QR à un instant T est égal à l'ester fois l'eau, toujours à un instant T, sur l'acide à un instant T, fois l'alcool à un instant T. Donc, pour contrôler cette réaction, on va agir sur QR. Comment varie? On va voir comment varie QR. Donc, QR augmente si soit l'ester augmente ou bien le numérateur augmente ou le dénominateur diminue. Donc, si, par exemple, là, on augmente N de l'ester. N de l'ester. Ou de l'eau. Ou N de l'eau. Donc, هذا كبرنا النيميراتور. Donc, QR غادي يكبر. وإذا كان QR غادي يكبر، donc la loi ديال le déplacement ديال l'équilibre خاص دائما أن فوالا هذه K وهذه QR. Donc غتولي لنا عندنا QRI كبيرة. QRI كبر من K. Donc déplacement dans le sens inverse. Donc là, l'équilibre va se déplacer dans le sens de la formation, dans le sens d'hydrolyse. Donc, il a كبرنا، إذا زدنا l'ester، donc إذا زدنا l'ester ولا زدنا الماء غنحصلوا على بزاف ديال لاسيد وديال l'alcool. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens d'hydrolyse et augmentation, et on va avoir augmentation de N de l'acide ou l'alcool. Et l'alcool. Juge. Donc, ردوا معايا البال مزيان. إلا زدنا الماء ولا l'ester, l'équilibre غيمشي dans le sens اللي كينقص لنا هذا الماء. Donc, le sens inverse ديال l'ajout. Si par exemple, d'abord, on ajoute l'acide.
l'acide ou l'alcool. دابا لاحظوا إلا زدنا لاسيد ولا الألكول شنو غادي يوقع الكي ار؟ هاد الكي ار غادي يكبر، هنا الكي ار va augmenter. Si par exemple on ajoute, donc QR va diminuer. Et là, quand QR va diminuer, on a toujours le critère la QR, donc le QR est صغر من K, le déplacement vers, donc déplacement dans le sens de stérification. يعني غادي نحصلوا على الاستر بزاف والماء بزاف. De la même manière, إلا حيدنا الماء لأن الماء حنا ما كنحتاجوش، دونك نقدروا نحيدوه. إلا حيدنا الماء، دونك إلا حيدنا الماء هنايا شنو كيوقع الكي ار؟ غادي ينقص، لا كونسونطراسيون ديالو غادي تنقص، وبالتالي كي ار غادي ينقص، دونك ديبلاسمون دون سميتو دون لو سونس ديال ليستيريفيكاسيون توجور.